जय जगन्नाथ जय पंचसखा नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। महापुरुष अच्युतानंद दास जुगाब्दी गीता पढ़ा यहाँ बहुत बड़ है धैर्यर सहित शुणे अल्प अल्प ना पढ़ा तापर बुझे पड़ो आम पुणी बुझेबा। गोलोक नित्य जहाँ से बोलती पंचभूत पर से लीला स्थिति शून्यरु वायु वायुरु ज्वलन ज्वलनु जल कलु भूमि मान ये बुझंतु से कहते गोलोक गोलोक लोक तो बहुत प्रकार आमर अच्छी भूलोक ये लोक नागलोक बहुत सारा जिनस अच्छी तो गोलोक माने भगवान को कहते सृष्टिकर्ता को कहते सी जहाँ बोलती पंचभूत से ही लीला ही हम तेणुक पंचभूत कौन कहते ना शून्यरु वायु प्रथम हूँ स्पेस प्रथम स्पेस है शून्य शून्य महाशून्य महा से शून्यरु वायु आग आरंभ हेले वायु वायुरु ज्वलन माने वायुरु अग्निकर उत्पन्न है अग्निठू जल उत्पन्न हेले जलठू भूमि उत्पन्न हेले तो से कथा सी कहते एमंत हुईण शपथ मही संपत मही मही हूँ आम धरा सातटा धरा सप्त मही ହେଇଛି सप्त दीप बोली समस्ते कही सप्त दीप पुंज आमर सप्त दीप सातटी दीप अच्छी सप्त समुद्र सातटी समुद्र बेढ़िकी रही पृथ्वी को यही प्रकार रे बुझंती बाछी नवदीप बोली आबर कही नवदीप बोली आबर कही नवदीप बोली एथर संधि एथिर संधि अनेक अच्छी एथिरे बहुत प्रकार संधि माने एथिरे बहुत प्रकार सूता क्षी होइके अच्छी से कथा कहते नवदीप को सप्त समुद्र घेरिकी अच्छा बोली कहे नवदीप है कारण से जो महाद्वीप मान सातटा महाद्वीप आमर ऑस्ट्रेलिया एशिया यूरोप साउथ अमेरिका ये सब अच्छी तो ये महादेश गुड़ा सब गोटे प्लेट रु ही सबतक माने प्लेट ही सृष्टि होती गोटे पेंजिया जो आमर ये माने गोटे भूखंड रु विभिन्न प्रकार भूचलन हेतु सब कौन पृथ्वी कोरटा कौन जो चलन हेतु ये सब प्रकार भिन्न भिन्न होती तो से टाइप आध्यात्मिक लाइन में बुझा चेष्टा कर सात खंड केमती प्लेट बा जो महादेश केमती सप्तदीप नवदीप नवदीप बोली 9टा दीप बोली कहते एथमध्य दश दिग कौन है दश दिग केमिति है देखो दश दिग हूँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान्य अग्नि नैऋत्य वायु ऊर्ध्व अर्ध यहाँ हूँ दश दिग बोली कहते जुग बोलते चारि जुग है चारि सृष्टि आरंभ कथा कहते जुग बोलते चारि जुग है चारि जुग कौन सत्य तृतीया द्वापर कली चारि जुग है आबर जुग को गुप्त कला आउ गोटे जो जुग अच्छी गुप्त जुग अच्छी जोटा कहते कि आमर अनंत जुग है पांच जुग को पंचमंत्र हुए पंचमंत्र 5टा जुग 5 मंत्र 5 जुगे 5 प्रकार मंत्र अच्छे आम जाने एक मंत्र जहाँ गुप्तरे गोटे मंत्र गुप्त अच्छी से कथा सी कहते जो गुप्त अच्छी सीटा खोली ना अक्षर 5 जे जुग 5 तो अक्षर 5 जे जुग 5 तो एक अक्षर होइला गुप्त तेणु 5टा जुग माने 5टा अक्षर 5टा मंत्र हवा कथा किंतु ये गोटे गुप्त अच्छी गोटे अक्षर गुप्त अच्छी गोटे मंत्र मध्य गुप्त अच्छी से कथा कहला पंच जुग को पंचसखा कला पंचभूत रे तांकु नेकी बसाइला तो पंचभूत रे पंचजुग माने बसिले से कथा से लिखाई किंतु गोटे जुग गुप्त अच्छी आदि अनंत जुग जहाँ कही अनंत जुग देखु अनंत जुग आदि अनंत जुग जहाँ कही अनंत हरि मंत्र से अटई ये कहले माने टीका ना से आभास देले जे यहाँ हूँ अनंत जुग और अनंत हरिंकर मंत्र से मंत्रटा हूँ अनंत हरि मंत्र नारायण मंत्र सत्य जुगर हूँ नारायण मंत्र राम तारक त्रेतयारे धरे गोपाल मंत्र जे द्वापरे सार राम तारक मंत्र होउछन्ति तृतीय राम ये करथिले लीलाखेला करथिले रामचंद्र तो राम तारक मंत्र होउछन्ति तृतीय गोपाल मंत्र जे द्वापर सार द्वापर होउछि गोपाल मंत्र द्वादश द्वापर जुगरे सार कौन ना सेठी कृष्ण भगवान लीलाखेला करथिले 16 अक्षर कଳି उद्धार 16 अक्षर जो 16 अक्षर आम जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे 16 अक्षर आपण आमे या को धरिकी कली उद्धार पाई लिखी
କିନ୍ତୁ 1600 ଅକ୍ଷର 32 ମାତ୍ରା ଏମିତି ଅଛି। ଏଇଟା ଅଲଗା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଆପଣ ଗୁରୁ କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଓଙ୍କାର କ୍ଷରିଲା ଅକ୍ଷର ହ୍ରିୟଂ, ଓଙ୍କାରରୁ ଅକ୍ଷର କ୍ଷରିଲା ହେଉଛି ହ୍ରିୟଂ, ହ୍ରିୟଂ ଅକ୍ଷରରୁ ଯେ ହେଲା ଶ୍ରୀୟଂ। ଏ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର କଥା କହିଛନ୍ତି। କେଉଁ ବୀଜ? 5ଟା ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛି, ଚକଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶିବକଳ୍ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି 5ଟା ମନ୍ତ୍ର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର। ଆଗ ହେଉଛି ଓଙ୍କାର ମନ୍ତ୍ର, ଓଙ୍କାରରୁ ହେଲା ହ୍ରିୟଂ, ହ୍ରିୟଂ ମନ୍ତ୍ର, ହ୍ରିୟଙ୍ଗରୁ ହେଲା ଶ୍ରୀୟଂ, ଶ୍ରୀୟଙ୍ଗରୁ ହେଲା ଶ୍ରୀୟଂ ଅକ୍ଷରରୁ ଯେ କ୍ଷରିଲା କ୍ଲିୟଂ, କ୍ଲିୟଂ ଅକ୍ଷରରୁ ଯେ କ୍ଷରିଲା ଧ୍ଲିୟଂ। ପଞ୍ଚଯୁଗକୁ ଯେ ପଞ୍ଚଦେବତା, ପଞ୍ଚସଖା ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା ହେଲା। ଆଗ ଓଙ୍କାରରୁ ହେଲା ହ୍ରିୟଂ, ହ୍ରିୟଂ ଅକ୍ଷରରୁ ହେଲା ଶ୍ରୀୟଂ, ଶ୍ରୀୟଂ ଅକ୍ଷରରୁ ହେଲା କ୍ଲିୟଂ, କ୍ଲିୟଂ ଅକ୍ଷରରୁ ହେଲା ଧ୍ଲିୟଂ ହେଲା। ତ ପଞ୍ଚଯୁଗ ପାଇଁ ପଞ୍ଚଦେବତା ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା, ଏ କଥା ସେ କୁହାହେଲା। ସୁଦାମ ସଖା ଯେ ମୋହର ନାମ, ସୁଦାମ ସଖା, ସୁଦାମ ସଖା କେବେ ହେଲେ? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହେଲେ ସୁଦାମ ସଖା। ହଁ ନାଇଁ, ସୁଦାମ ହେଲେ ଦ୍ୱାପରରେ, ଦ୍ୱାପର ମୋହର ନାମ। ସତ୍ୟ କୃପାଜଳ ଋଷି ଆଶ୍ରମ। ଓ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବରଣୀ, ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ କଥା କହିଛନ୍ତି 4 ଯୁଗରେ। ସୁଦାମ ହେଲେ କେଉଁଠି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ସତ୍ୟରେ ହେଲେ କିଛି ଆମର ଇଏ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଥିଲେ ଆମର କିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 4 ଯୁଗର ନାଁ ଏଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଏଇଠୁ ଦେଖିଦେବେ। ସତ୍ୟରେ ହେଲେ କୃପାଜଳ ଋଷି, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ହେଲେ ନନ୍ଦ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହେଲେ ନନ୍ଦ। ଗୋଲୋକ ସୁଦାମ ନାମ ଅଟଇ, ଏଣୁ ଗୋଲୋକ ଲୀଳା ଗୋପେ ହେଲା, ତେଣୁ ଗୋଲୋକ ଲୀଳା ଗୋପରେ ହେଲା, ତେଣୁ ସୁଦାମ ନାମ ବୋଲାଇଲା। କଳି ଯୁଗରେ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର, କଳି ଯୁଗରେ ହେଲେ ସେ କିଏ? ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର। ଅବତାର ହେଲେ ନବଦ୍ୱୀପର, ନବଦ୍ୱୀପରେ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର ଉଦ୍ଭୁତ ହେଲେ। ସିନ୍ଦୁରାନନ୍ଦ ନାମ ବୋଲାଇଲି, ତାପରେ ସିନ୍ଦୁରାନନ୍ଦ ହେଲେ। କୃଷ୍ଣ ସଙ୍ଗତରେ ବିହାର କଲି। ନୀଳାଚଳେ ଜାତ ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ଆଶ୍ରମ, ରଘୁ ଅରକ୍ଷିତ ହେଲେ ନୀଳାଚଳରେ। ନେମାଳ ସ୍ଥଳେ ନାମ ମୋ ଅଚ୍ୟୁତ, ପୁଣି ତା ନେମାଳରେ ତାଙ୍କର 13 ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ଶରଣ ଯେମିତି ଥିଲା, ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି। ଏମନ୍ତ ହୋଇଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଲି, ତ୍ରିପୁର ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲି, ତ୍ରିପୁର ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲି। 5 ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିଲି, 5 ବର୍ଷରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ 1400 କେତେ ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। ତ 7 ବର୍ଷେ ଆଲୋକିତ ହେଲେ, 7 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଲା। ମାତା ପିତା 7 ବର୍ଷ କାଳେ, 7 ବର୍ଷରେ ବୋଧେ ସେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ବାଳୁତର ମିଳେ, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ଗୀତା ବାଳୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ, ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ବାଳୁତର ମିଳେ। ବାଳୁତ ମାନେ ଛୁଆବେଳୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଭକ୍ତି ସେ ଅଛି ତାଙ୍କର। ସନାତନ ପ୍ରଭୁ କରୁଣା କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଭକ୍ତ ମେଳେ ବୁଝାଇଲେ, ଗୁରୁ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଆଦିରେ ସବୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 12 ଥର ଦଣ୍ଡବତ କର, 12 ଥର ଦଣ୍ଡବତ କର, 12 ପୁରୁଷ ଗୁରୁ ସମର। 12 ପୁରୁଷ, 12ଟା ପୁରୁଷ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 12 ଗୋପାଳ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ସମର। ସନାତନ ନାମ ଅଟେ ଆମ୍ଭର, ତହିଁ ଉପରେ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର। ସନାତନ ନାମ ଅଟେ ଆମ୍ଭର, ତାଙ୍କ ନାମ ସନାତନ। ସନାତନ ମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ସେ ନିଜକୁ କହିଛନ୍ତି। ତହିଁ ଉପରେ ତାଙ୍କ ସନାତନ ଧର୍ମ, ତା ଉପରେ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର, ତା ଉପରେ ମାନେ ତାପରେ ଚୈତନ୍ୟ ଠାକୁର। ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କର, ଶ୍ରୀ ନରହରି ତଥି ପରେ ଧର, ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କୁ ଧର ହୃଦୟରେ, ହୃଦୟରେ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କ ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କ ଧରିବୁ। ଆମର ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପର, ବେଦ ବ୍ୟାସ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଉପର, ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ଉପର ହେଉଛନ୍ତି ବେଦ ବ୍ୟାସ। ନାରଦ ଗୋସାଇଁ 12 ଧର 12, ଏମନ୍ତ ହୋଇ ଉପଦେଶ କାଳେ, ପ୍ରଣମୀ ବୁଝିଲି ହୃଦ କମଳେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ବୁଝିଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ। 12 ପୁରୁଷ ବୁଝିବୁ ବାବୁ, ଏଥି ଉପରେ ଅଧିକ କହିବୁ। ନାରଦ ଗୁରୁ ପଦ୍ମଜୋନି ଜାଣ, ପଦ୍ମଜୋନି କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା, ନାରଦଙ୍କ ଗୁରୁ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ନାରାୟଣ, ତାଙ୍କର ପୁଣି ଗୁରୁ ହେଉଛି କିଏ? ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ। ଜଟା ମୁକୁଟ ଭଗବାନ ରୂପ, କିଏ? ନାରଦଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ମହର୍ଷି, ସିଏ ଭକତ ରୂପେ ଧ୍ୟାଇଛି ସ୍ୱରୂପ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମେ ପରେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ ଏଇ ଟିକେ ବଡ଼ ଟପିକ୍ଟା, ଯୁଗାବ୍ଦି ଗୀତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ, ଯୁଗାବ୍ଦି ଗୀତା ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଆମେ ପରେ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଂଶୀଧର।